Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. So we're going to go to the Bible, 1 Kings chapter 19, verse 8. Y el cual dice de la manera siguiente. And the Bible reads this way. Se levantó, pues, y comió y bebió, y caminó como con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. So he got up and ate and drank, strengthened by the food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. ¿Cuántas noches, cuántos días caminó Elías después de aquella comida? So how many days and how many nights did Elijah walk Qué after that interesante, food? ¿no? La comida de Dios. Imagine the food of God. La comida que Dios da es una comida que nos da fuerza. The food that he provides is a food that gives us strength. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, And when we are strengthened and we feed ourselves from que the es food la of God, comida espiritual que Dios tiene para nosotros, which is the spiritual food that he gives to us, podemos entonces caminar mucho tiempo and this is the way that we can walk y further and further. aguantar los embates del enemigo, ¿no? And we can go ahead and take on Así anything que, that the enemy has for cada us. vez que usted, o todos los días más bien dicho, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. So every day we need to be strengthened and be fed on the food of God. Y hoy quiero hablarles del tema, ¿qué hacer cuando hay peligro? So today's title is What to Do When You Have Danger. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación de peligro? Have you ever been in a dangerous ¿Y situation? qué ha hecho cuando ha venido ese peligro? Usted ve el peligro quizás a unas cuantas cuadras y dice, wow, por ahí viene algo que no está bueno. And what do you do when you see the danger? You said, a couple blocks from here, I can smell the danger. Posiblemente es un huracán y usted escucha que los árboles y todas las cosas se vienen cayendo. Usted no se queda ahí para ver, dice, quiero ver cómo se siente It's estar possibly en it's a medio de un hurricane. huracán. You don't stay there and say, oh, I'm going to wait and see what this is like. You don't ¿Qué, stay there. qué hacemos cuando estamos cerca al peligro? What do we do when we're near to the danger? Y esta es la palabra que hoy quiero conversar y platicar con ustedes. So this is the word I'd like to share with you ¿Qué today. hacer cuando nosotros estamos prontos para pasar una situación peligrosa? What are we supposed to do when we're about to go into a dangerous situation? En la historia que hoy tomamos acerca del profeta Elías, In today's story that we're going to talk about Prophet a Elijah, este hombre una mujer llamada Jezabel le dio una gran advertencia. and a woman by the name of Jezebel gave him such a big warning. Y esa amenaza de Jezabel hacia el profeta Elías es que le mandó a decir que lo iba a matar. And the word that came from this woman was, Prophet Elijah, I will kill you. ¿Quién era Jezabel que tanto Elías le tuvo miedo? Who was this woman Jezebel that Elijah went ahead and was fearful of her? Jezabel era la esposa del rey Acab. And Jezebel was the wife of the king Ahab. Y Jezabel era una mujer que no pertenecía a la nación de Israel. And Jezebel was a woman that was not born into the nation of God. Y esta mujer había introducido al reino de Israel And this woman had introduced into the kingdom of Israel una religión adversa o una religión que no le parecía a Elías. and she had introduced into the people a religion that wasn't good, that Elijah did not like. Ella había traído de sus antepasados She had brought from the people of her past 450 sacerdotes, profetas del dios Baal. She had brought 4,450 people that were prophets that were from a different belief. Y 400 profetas de la diosa Acera. And she had also brought with them 400 more to be able to be prophets within them. Esta mujer había contaminado al pueblo de Israel. So this woman had contaminated the people of Israel. Y por lógica, Elías no estaba contento con esto que estaba pasando en Israel. And by true logic, the prophet Elijah was not okay with this that was going on. Aparte, esta mujer había mandado a matar a los sacerdotes del Dios verdadero. By this fact, she had also sent to kill the prophets of the true God. Algunos de ellos habían sido preservados porque un sacerdote los había escondido y los alimentaba en el lugar donde los tenía escondidos, en las cuevas. And some of them have been preserved because there was one priest who took care of them and was feeding these prophets. Y Elías se vuelve enemigo no solamente del rey acá, sino que el mayor enemigo que tenía Elías era esta mujer. So
Elijah the prophet became an enemy not just of the king Ahab but also of this woman. Pero pasó un acontecimiento que Elías había retado a los profetas de Baal But then this big occurrence came about in the event where he had challenged the false prophets. y los había matado. And he had killed them all. Y a raíz de eso vino la advertencia de muerte para Elías. And as a result of that, the advice or the warning for the prophet Elijah came. Y esta mujer le manda a decir a Elías que ella iba a hacer lo posible por tener su cabeza. And she went ahead and said the word to the prophet, I will make sure that I have your head pretty soon in my hands. El profeta, So the prophet, aquel hombre que había vivido delante de la presencia de Dios, this man that have lived in the presence of the Lord, ahora tiene que hacer frente a una amenaza eminente he contra su vida. now needs to face this threat that is against him. Y esa es la historia, cómo nosotros entendemos y cómo nosotros podemos ver qué hizo este profeta. So this is a story. So what can we learn how the prophet behaved and what to do? Y por esa razón me hago esa pregunta, ¿qué hacer cuando el peligro es eminente? So that's why I asked the question, what do you do when danger is near? ¿Qué hacemos cuando estamos frente al peligro? So what do we do when we're near the danger? ¿Nos quedamos parados a ver qué va a pasar Do we stand still and wait what's going to happen? o salimos corriendo? Or do we start running? Veamos lo que hizo Elías. So let's see what Elijah did. Elías no se quedó ahí en ese So lugar. Elijah did not stay in that place. Elías no jugó el papel de héroe. He did not want to play the paper of being the Como hero. muchas veces a algunas personas les sucede eso. Because sometimes people want to go ahead and do Están that. frente al peligro They're right in front of the y danger, quieren ser los héroes. but they want to be the hero of that ¿Alguna vez moment. usted ha estado frente a un peligro? Have you ever been in front of a danger ¿Y situation? cuál ha sido su reacción? And what has been your reaction? Posiblemente usted quizás ha estado en peligro espiritual It is possible that you have been in spiritual y danger nosotros no hemos reaccionado. and we have not been able to react. Porque déjeme decirle, muchas veces en nuestra vida como creyentes estamos enfrentados al peligro. Because I will tell you that in our Christian living, every day we will be faced with the spiritual danger. Y en muchos casos nuestra reacción puede ser a quedarme quieto, a quedarme tranquilo, a no reaccionar. And many times our reaction is, be still, don't do anything, don't Pero move. podemos aprender de la historia de Elías. But we can learn of the story of Elijah. Elías no se quedó ahí esperando a los que iban a venir a buscarlo. So Elijah did not stay there waiting for the people that were going to go ahead and kill him. La Biblia dice que Elías se levantó y se fue. So the Bible says that Elijah got up and left. Cuando recibió aquella amenaza, Elías dijo, no, yo no espero a esta mujer, tengo que irme de aquí. So when he received that warning from the woman, he didn't stay, he fled, he ran. Y Elías se dirigió a Berseba. And he directed himself to go to the mountain. Luego se va a el desierto. And then he walks down over to the desert. Y en Berseba, And in Beersheba, Elías dejó a su criado. he leaves his servant behind. Hermano, ¿sabe qué? Do you know what? Hay situaciones There are situations que hemos de enfrentarlas solos. that we need to confront on our own. No todas las situaciones nosotros las vamos a enfrentar solos. Not all of the situations you will face on your own. Pero hay momentos en nuestra vida But there are moments in our life que van a venir situaciones that situations will come. en las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar esas situaciones solos. And the ones we're going to need to face on our own. Porque hay cosas que necesitamos conquistar Because there are things that we need to go ahead and conquer a solas con Dios. alone with God. Elías se marchó al desierto. So Elijah fled and ran to the desert. Él no se quedó ahí en ese lugar, He didn't stay in that place. sino que dijo, me levantaré y me iré de acá. He said, I will get up and I will walk to this Pero él place. cuando estaba llegando al desierto dejó a su ayudante But before he got to the desert, he left a servant behind. porque entendió Because he understood que hay cosas que nosotros tenemos que enfrentarlas. that there are things that we need to face. O más bien, él entendió que esa situación él tenía que enfrentarla solamente con Dios. Furthermore, he understood that that situation he needed to face on his own. Así que Elías se fue al desierto solo, So Elijah went to the desert alone, entendiendo que ese problema tenía que solucionarlo con Dios. understanding that that problem he had to face alone with God. Él entendió esta situación. He understood this situation. Porque
Porque la fuerza y el valor cuando nos está faltando, Because when we have the absence of courage and strength, solamente la podemos obtener de parte de Dios. we are only able to get it or conquer it from Cuando God. nosotros estemos pasando por una situación, When we are going through a situation, que estemos pasando por un problema o una dificultad adversa, or we're going to a very adverse situation or a problem, entonces es el tiempo de estar a solas con Dios. then it is the moment for us to be alone with De God. olvidarnos de todo lo que existe a nuestro alrededor We need to forget about everything that is surrounding us y tener un encuentro con Dios. and to be able to have a close encounter with Porque God. solamente Dios Because only nos God, puede dar la salida en esos momentos. He can give us the exit in that moment. Solamente Dios nos puede ayudar en tal Only situaciones. God can help us in that situation. Elías había entendido eso, Elijah had understood this, que solamente Dios lo podía librar de la mano de esta mujer. that only God could free him from the hand of this wicked Es woman. interesante. It is so interesting. Elías era un profeta que había visto milagros de parte de Dios. Elijah has seen miracles that came from God. Elías había visto la mano de Dios. Elijah has seen the powerful hand of God. Elías había visto el poder de Dios. Elijah has seen the power of Unos God. días antes, Elías había orado para que no hubiera lluvia en Israel. A couple of days before that, Elijah prayed so there be no rain upon the Y land. no llovió por 3 años y medio en Israel. And it didn't rain for 3 years and a half. Pero luego Dios le dice que se levantara y fuera otra vez con el rey Acab. But then he raises him up and says, go again and go to King Ahab and present Y le yourself. diera la noticia And he said, give the news to the king que ahora iba a llover. that now you are gonna have rain. Elías había visto los milagros de Dios. Elijah has seen the miracles of God. Elías conocía a su Dios. Elijah knew who his God Pero es was. interesante But it's so interesting. cuando esta mujer viene y lo amenaza. When this woman comes and threatens him, Elías huyó. Elijah decided to flee. Elías corrió Elijah y ran. se fue a refugiar en el desierto. And he went to find refuge in the La desert. pregunta es ¿por qué Elías, So then the question is, why did Elijah, siendo un profeta que conocía y sabía quién era Dios, knowing that he knew God and he was a prophet of God, la amenaza de una mujer the threat of a woman lo hizo correr? made him flee? Yo me pregunto por qué razón So sucedió esto. I asked myself, why did this even happen? Porque Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Because God wants to teach us in that moment in time. Esta historia no está solamente en la Biblia para que nosotros la leamos. This story is not in the Bible just so we can go ahead and read through it. Dios nos ha dejado esta historia God has left this para que story nosotros tomemos principios so that we can go ahead and take principles y from here. tengamos vidas victoriosas And we can have victorious en lives medio de los conflictos, in the midst of our en conflicts, medio de las in amenazas, the midst of our threats, en medio del peligro. in the midst of the danger. Dios dejó esta historia God left this para story que nosotros hoy la tengamos que aplicar a nuestra so vida. that we are able to apply it now to our life. ¿Por qué razón Elías corrió al desierto? So why is the reason that Elijah fled to Y the le desert? costaba a Elías orar para que esta mujer no lo persiguiera. And he had to pray so this woman would not follow. Lo podía hacer. She could go ahead and follow. Había orado para que no lloviera en Israel. He had prayed so there be no rain in the land of Israel. Dios detuvo, ¿cómo se llama? Alteró la naturaleza para que no hubiera lluvia en So Israel. God altered the nature so there'll be no rain on the land. Por la oración de un hombre. Because of the prayer of a man. Entonces Elías yo creo que podía orar para que esta mujer no lo persiguiera. So I truly believe that Elijah could pray and this woman would not follow. Corrió al desierto. But he decided to flee and Y eso run. nos enseña algo. And that teaches us Que something. cuando estemos en peligro, That when we are facing danger, tenemos que huir del peligro. we should flee from the A danger encontrarnos con Dios. to be able to find ourselves Cuando with God. pasemos situaciones que nuestros ánimos están por los pisos, When we go through situations where we are discouraged, tenemos que ir a buscar a Dios. we need to go ahead and run and search for Tenemos God. que estar a solas con Dios. We need to be alone with God. Elías corrió a encontrarse con Dios. So Elijah fled to run and meet Ni God. siquiera su criado se llevó. He didn't even take his servant with him Él estaba entendiendo because he now que understood esa situación that this situation, solamente Dios lo podía salvar. only
Only God could save him from this. Solamente Dios le podía dar esos ánimos que Elías estaba necesitando. Only God could give him the encouragement that he needed. Y ahí en el desierto a solas, And there in the desert alone. nada le podía perturbar entonces a Elías. So then nothing could go ahead and disturb him in the midst of the Nada le desert. podía quitar la visión a Elías. So nothing could remove the vision that he was about to Y have. esto es muy importante para nosotros. And this is so very important for us. Cuando nosotros estamos a solas con Dios, When we are alone with God, nada nos puede perturbar. nothing can disturb us. Nada nos puede quitar nuestros sueños. Nothing can take our sleep away. Nada nos puede hacer para quitarnos nuestras ideas, nuestras metas. Nothing can disturb us, take our ideas away, our goals Así que away. es muy importante, mis queridos So hermanos, it's very important, brother and sister, cuando estemos en medio de un peligro, when we're facing danger, busquemos a Dios. you need to search and seek Corramos God. hacia Dios. You need to run to God. Pongámonos a solas con You Dios. need to be alone with God. Hay momentos, hermanos, que no es tiempo de llamar a los amigos. There's moments when you don't call your friends. Hay momentos que no es momento de llamar a los pastores. There's moments when you don't need to call the pastors. Cuando estamos en momentos de peligro es tiempo de meternos con Dios. When you're facing danger, it's moment for you to get in touch with God. Es tiempo de buscar a Dios. It is time for you to seek and look for God. ¿Qué le sucedió a Elías? So what happened to Aquel Elijah? hombre poderoso. That powerful man of Aquel God. hombre que había hecho por medio de sus oraciones grandes milagros, Dios. That because of his great prayers, great things had happened. Elías se deprimió. So Elijah became depressed. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Like it happens to us Cuando estamos sometimes. en problemas, When we are facing trouble, nos deprimimos, we become depressed. nos entristecemos. We become sad. Cuando usted no se entristece en medio de los problemas. How many of you don't get sad in the midst of your troubles? Un hombre de Dios como Elías A man of God like Elijah. estaba en medio de una situación, de un peligro, Elijah was in the midst of a situation of a conflict. frente a la amenaza de Jezabel. He was facing the threat of Jezebel. Elías se deprimió. Elijah became depressed. Elías se entristeció tanto. Elijah became so depressed. Pero en un momento ya Elías, cuando estaba en el desierto, But in the moment when he was in the desert alone, cuando ya estaba solas Elías, when he was alone, se quedó dormido. he went ahead and fell asleep. ¿Sabe lo que decía Elías? And you know what Elijah said? Elías deseaba morirse. He desired to be Por able la to die angustia because his anguish que was lo so estaba much. embargando. The anguish was overwhelming. Elías deseaba que la vida ya no continuara para él. Elijah's desire was to die and life never come back. Permítame decirle algo. Let me tell you something. Elías, dice la Biblia, que era un hombre The Bible said that Elijah was a man como nosotros. just like us. No era un superhéroe, no era un superhombre. He wasn't the Superman, he wasn't the superhero. Él estaba sujeto a las mismas pasiones nuestras. He was subjected to the same passions that we are. En otras palabras, era común y corriente como So nosotros. in other words, he was common just like us. Y por lo tanto, cuando estaba en esa situación, Elías se deprimió. And that's why when he was in the midst of the situation, he was depressed. Como nosotros también nos deprimimos cuando estamos en problemas. The same way that we become depressed when we are in trouble. Nos entristecemos cuando estamos frente a conflictos. We become very saddened when we are facing trouble. Elías se desanimó. So Elijah became discouraged. ¿Sabe, hermano? Do you know what, brother and sister? Cuando nosotros estamos pasando por un problema, When we are going through a trouble, lo que necesitamos evitar what we truly need to avoid es desanimarnos. to be able to become Cuando discouraged. pasemos por una amenaza, When we are facing a threat, cuando pasemos por un conflicto, when we are going through a conflict, tratemos que no llegue el desánimo a nuestra vida. we need to go ahead and look for and don't allow discouragement to come. Elías dice la Biblia que se desanimó, So the Bible says that Elijah was discouraged. se entristeció, He became sad. quería que la vida se la quitara, He wanted life to just come to an end. ya no quería seguir viviendo. He didn't want to continue to live. Hay que evitar a toda costa el desánimo. We need to go ahead and avoid discouragement at all cost. Ahora hay que entender también una cosa del ser humano. You know, we also need to understand one thing about human beings.
que el ser humano that the human being, nos desanimamos. we get discouraged. Esto pasó después de la caída. This happened after the great fall. Pero eso no quiere decir But that doesn't mean que debemos de permitir that we should allow que cuando estemos pasando por momentos difíciles, that we are going through difficult moments, nuestra vida entre a ese periodo de desánimo. allow our life to go into the moment of Y depression. si esos momentos de desánimo llegan a nuestra vida, And if that moment of discouragement comes to es us, el momento de encontrarnos con Dios. it is the moment for you to find yourself with God. Porque es tan peligroso estar desanimado Because it is so difficult to be que discouraged nos puede apartar de Dios. that could separate us from ¿Usted ha God. visto personas que se desaniman Have you ever seen someone who's been y discouraged dicen ya no quiero seguir? and they say, I don't want to continue anymore? Yo creo que Dios ya no me escucha. I truly believe God doesn't listen to me anymore. Yo creo que Dios ya me abandonó. I believe that God has abandoned me. Ya creo que Dios no se acuerda de mí. I think He doesn't even remember me. Cuando ustedes han estado desanimados en algún momento de Have su you vida, ever been discouraged at a moment in your todos life? nosotros hemos pasado por esos momentos de desánimo. We have all faced that moment of discouragement Ya in our sea un life. problema económico, Maybe it's a financial ya sea un crisis. problema de familia, Maybe it's a family ya sea un trouble. problema de salud, Maybe it's a health issue. cualquier tipo de problema Any type of nos problem puede desanimar. could go ahead and discourage us. Pero hay algo importante que nosotros podemos ver en la historia de Elías. But there's something interesting that we can see in the story of Que Elijah. así como estaba Elías en medio de ese desánimo, That in the moment where Elijah was, he was discouraged. así como Elías se sentía en esa situación, That way that he felt in the midst of this situation, Dios God se apareció a Elías appeared to him en medio de esa desesperación que estaba viviendo Elías. in the midst of that great desperation. Y cuando Dios se aparece, And when then God appears to him, Dios le dice estas palabras: so God says these words to the prophet. levántate, Elías. He says, get up, Elijah. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? He says, Elijah, what are you doing there? Mire lo que pedía Elías. Can you please listen to what Elijah was asking for? Oh Jehová, He said, oh my Lord. quítame la vida. He said, take my life. ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de Elías? What was going on in the life of Elijah? Elías parecía que había llegado a su final. It seemed like Elijah had come to the end of his life. Él no veía la solución. He did not see the solution. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en problemas y no le veamos la solución? How many times we have been in situations we can't find the exit or the solution? De esta ya no podré salir. And you say, from this one, I will never make it out. Quizás una noticia negativa del médico que le dijo, mire, usted tiene algunos cuantos días o meses para ya no va a vivir más. Maybe it was the news that the doctor gave to you and said, you only have a couple more months and there's no solution. Así se sentía Elías. This is the way that Elijah felt. Como que para él ya no había más solución. He felt like there was no more solution for him. Y lo que Elías le comienza a pedir a Dios es, quítame la vida. So then Elijah starts asking the Lord, take my life. En medio de esos momentos difíciles, In the midst of this difficult moments, de esos impulsos que nos vienen, from the moments that we have great impulse, no tomemos decisiones. do not make decisions. Porque muchos de nosotros tomamos decisiones por esos impulsos. Because many times we make decisions based on that impulse. Eso le estaba sucediendo a Elías. That was happening to Elijah. En esa situación, Elías de ese impulso estaba tomando esa decisión. From that moment and the impulse, he made a decision. ¿Qué podemos hacer entonces? So then what should we do then? En esos momentos, pongámonos en las manos de Dios. In those moments, we need to put our life in the hands of God. Pongámonos en medio de Él. We need to go ahead and stand between him. Dios mandó un ángel a auxiliar a Elías. So God sent an angel to help Elijah. Y el ángel toca a Elías. So then the angel touches Elijah. Y el ángel le da de comer So the angel then feeds y le da Elijah. de beber. And he gives him something to drink. Y la orden fue And the order then came. a levantarse. He said, get up. En los momentos duros de la vida, In the difficult moments in life, Dios God, nos va a dar lo que necesitamos. He will give us what we
need. y nos manda And he gives us and tells a us. que nos levantemos. He says, get up. En los momentos difíciles, hermano, In the difficult moments, Dios nos va a dar God will give to us esas respuestas, that answer, ese auxilio, that help. y nos va a mandar a que sigamos caminando. And he will send us to continue to walk forward. Elías comió, Elijah ate, bebió, he drank, recobró fuerzas he recovered his strength, y se levantó. and he got up. Y Elías se va para el monte Oreb, So then Elijah walks to the mountain Oreb, desde Berseba, for all the way from Beersheba. atravesando el desierto del Sinaí. He went all the way to the desert Sinai. Elías se va a este monte, He walks then to this al mountain, monte de Dios, to the mountain of God. y ahí se encuentra con Dios. And then he finds himself with God. ¿Qué hacer para tener un encuentro con Dios? So what should you do so you can have an encounter with God? Cuando estemos en momentos difíciles When we are facing difficult moments y anhelemos la ayuda de Dios, and we are desiring God's help, hagamos lo que hizo Elías. we need to do what Elijah did. Levantémonos We need to get up y encontrémonos con Dios. and find ourselves with the Lord. Cuando usted esté pasando un problema, When you are facing a problem, póngale nombre a ese problema. put a name to your En problem cualquier área de su vida, in any area of your life. levántese Get up y encuéntrese con Dios. and find yourself with God. Éntrese a su cuarto. So enter into the private space. Cierre con llave su cuarto So close the door to the private y place tenga un encuentro con Dios. and have an encounter with God. Y dígale todo lo que usted quiere a Dios. And say everything you want to God. Porque cuando nos encontramos a solas con Dios, Because when we find ourselves alone with God, Dios nos da las respuestas que God buscamos. give us the answer that we are looking for. Elías estaba en la cueva So Elijah was inside of the cave, y Dios le pregunta, and God asked him, ¿qué haces aquí, Elías? he says, Elijah, what are you doing here? Dios God, sabía he knew. lo que estaba pasando Elías. He knew what Elijah was going through. Dios conocía el problema de Elías. God knew the problem that Elijah had. Dios sabía que Elías estaba en una cueva. He knew that Elijah was hiding in a cave. Pero ¿por qué razón Dios le hace la pregunta a Elías? So then why God asked the question to Elijah? ¿Qué haces aquí, Elías? He says, what are you doing here, Elijah? ¿Qué haces aquí? He says, what are you doing here? Dios quería que Elías God wanted Elijah. le diera una contestación He wanted an answer. de su estado en el cual se encontraba Elías. He wanted an answer from Elijah, what he felt and how he was. Elías había huido Elijah had fled porque tenía miedo. because he was scared. ¿Lo sabía Dios? God knew that. Lo sabía. God knew that. Y entonces, ¿por qué le preguntó? So then why did God ask him? Porque Dios Because God, quería que en este tiempo he wanted that in that time nosotros encontráramos la respuesta that we are able to find the answer a través de la historia de Elías. through the story of Elijah. Y Dios nos pregunta And so then God asked, hoy en esta tarde today, this afternoon, a cada uno de nosotros, to each one of us, ¿cuáles son aquellas cosas que nos deprimen? what are those things that get you discouraged or depress you? Hermano, ¿qué cosas a usted lo deprimen? What things cause depression on you? ¿Qué cosas a usted What things le causan angustia? cause anguish? ¿Qué cosas a usted le causan tristeza? What things cause sadness in you? ¿Qué cosas a usted What things
le agobian? cause affliction? ¿Qué cosas a usted le causan miedo? What things cause fear to come to you? ¿Qué cosas a usted What things lo desaniman? discourage you? ¿Qué cosas, hermano? What things? ¿Qué situaciones a usted lo ponen desanimado? What situations discourage you? Elías Elijah, le cuenta a Dios he tells God toda la historia. all of the story. Cuando Dios se le aparece a Elías y le pregunta, ¿qué haces, Elías? So then when God appears to Elijah and asks him, what are you doing? Y Elías comienza a contarle la historia a Dios. And then Elijah starts to tell God the story. Hermanos, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. That is exactly what we need to do. Si hay cosas que nos deprimen, If there are things that cause depression si hay inside of cosas us, que nos hacen sentirnos menos, if there are things that make us feel less than others, cuénteselas a Dios. you need to tell them to God. Dígaselas a Dios. You need to say them to Dios, God. este problema me causa desánimo. Say, Lord, this problem is discouraging me. Esta situación me causa problemas. Father, this situation is causing trouble. Esto es lo que me está angustiando. Father, this is the thing that's afflicting me. Digas, hermanos, ¿quiere usted respuesta para sus problemas? Do you want an answer to your problem? Cuénteselos a Dios. Then you need to tell them to Pero God. sabe, muchas veces nosotros le contamos nuestros problemas a los demás. But you know what? Sometimes we tell the problems to the rest of the people. Y no buscamos a Dios. And we do not seek or search for God. Le hablamos al amigo y le contamos, mira, fíjate que me está sucediendo esto. Ya no And we puedo go más. ahead and call our friend or our colleague and we say, look at this thing that's going on. Me han abandonado todos y no puedo más. And then you say, hey, everybody's abandoned me and I can't do anything else. I don't know what to O de do. repente usted se siente desanimado, que ya no quiere salir de su casa, ya no quiere hacer nada. All of a sudden you feel discouraged and you don't want to do anything. You don't want to leave your house. Y solo lo que quiere es llorar, And the only thing you want to do is cry. quitarse la vida. And you want to go ahead and take life. You want to go ahead and commit suicide. Hay gente que quiere quitarse la vida, hermano, You know, there's people that really want to take their life. porque quizás se han entrado en esa turbulencia Because they have entered this big turbulence. y no encuentran la salida. And they do not find the exit. Usted dice, pastor, a mí no me puede pasar eso. Or you say, Pastor, that could possibly not happen to me. Mientras estemos en esta vida, While we are here in this life, tendremos aflicciones, dijo Jesús. the Bible says that Jesus said we will have affliction. Mientras estemos viviendo en este mundo, While we are living here in this world, tendremos problemas, we will have problems. tendremos amenazas, We will have threats. pasaremos por peligros, We will go through danger, peligros físicos, physical danger, peligros emocionales, emotional danger, peligros espirituales. spiritual danger. Me llama la atención los peligros espirituales. You know, spiritual danger really calls my attention. Muchos a veces nos metemos en peligros espirituales. You know, many times we get into the spirit of danger in our spiritual life. Que nuestra vida está en peligro. That our life is serious in danger. Nuestra vida espiritual a veces entra en esos momentos, en esos túneles peligrosos. Your life goes through these tunnels of deep problems in our spiritual life. Pero entonces es el momento de ir a Dios. And that is the moment when you need to go to God. Cuando entremos por esos momentos de desánimo es el tiempo de ir a Dios. And when you enter the moment of discouragement, run to God. Elías se corrió hacia las montañas, a las cuevas Elijah ran to the cave. y fue al desierto. And then he ran to the desert. En la historia de Elías It is the story of Elijah. nos enseña que en esos momentos tenemos que ir a Dios. It teaches us that in those moments we need to run to A God. solas, Alone. a solas con Dios. Alone with God. Hermana, ¿sabe qué? Cuando usted esté pasando por dificultades, You know, when you are going through difficulty,
Busque la respuesta de Dios. You need to look for God's answer. Apártese para buscar esa respuesta de Dios. Separate yourself to find God's will. Porque le van a venir muchas soluciones. Because a lot of solutions are going to come. Pero a veces esas soluciones no vienen de parte de Dios. But those solutions do not come from God. Así que estemos seguros So you need to be sure que la solución para ese problema, that the solution to that trouble or venga de problem Dios. needs to come y from para eso God. necesitamos apartarnos a solas con Dios. That is why you need to separate yourself from God. Elías estaba buscando una respuesta. And that's why Elijah was looking for an answer. Estaba con miedo, sí. He was scared, yes, he was. Necesitaba el ánimo que viniera de parte de Dios. He needed to be encouraged by God. Y Elías le comienza a contar a Dios toda su historia. So Elijah telling God all of his story. Y Dios le dice And God tells him, que saliera de la cueva. he said, get out of the cave. Sal de ahí, Elías. He said, get out of this place. Porque Dios Because God quería mostrarle algo a Elías. wanted to show him something. Y Elías salió de la cueva. So Elijah left the cave. Y vino un poderoso viento And then a powerful wind came que rompía las rocas. that tore the rocks and separated them. Pero dice la Biblia But the Bible says que Dios no estaba en ese viento. that God was not in the midst of that wind. Dios le quería enseñar algo poderoso a Elías. God wanted to show Elijah something so powerful. Y Dios nos quiere enseñar a través de esta historia a nuestra vida hoy. And God wants to teach us something to this story today. Algo poderoso. Something powerful. Luego vino un terremoto. And then a big earthquake came. Terremoto poderoso. It was powerful, very big earthquake. Sacudió aquellas It montañas. shook the mountain. Y Dios no estaba ahí. But God was not in the earthquake. Luego un fuego. And then there was this big fire. Tampoco Dios estaba en ese fuego. But God was not in the fire either. Son tres situaciones violentas. There were three violent situations. Y Dios quería mostrarle a Elías And God wanted to show Elijah que él tenía una respuesta diferente. that God had a different answer. Algo diferente para él. Something different for him. Lo que Dios quería mostrarle a Elías What God wanted to teach Elijah es que Dios is that God no iba a destruir a sus enemigos was not going to destroy his enemies de una forma repentina. in a very quick or fast manner. Cuando Elías está contemplando toda esa escena, When Elijah's looking at all these things that are happening, un viento o un silbido apacible and then there was a very quiet wind that blew and a noise that was heard. y Dios estaba en ese silbido apacible. And in that whisper, that is where he found God. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? And then the voice of God says, what are you doing here? Por segunda vez le vuelve a preguntar Dios, Second time, God asks, ¿qué haces aquí? says, what are you doing here? Y hoy Dios te pregunta a ti por segunda vez, And then God is asking you for a second time, ¿qué haces en medio de la prueba? what are you doing in the middle of your trial? ¿Qué decisiones tomas cuando estás pasando por un problema? What decisions do you make when you're going through a trial? Cuando estás angustiado, ¿qué cosas o qué decisiones tomas? When you're anguished, what decisions do you make? Y Dios, Elías
So Elijah, le vuelve a contar la misma historia. so then he tells God the same story again. La historia que ya le había dicho lo que le estaban haciendo. The story that God already knew of the things that were going on. Elías volvió a repetir lo mismo. So then Elijah repeats the same thing again. Elías había visto todo. Elijah had seen everything. Había estado con Dios, He had been with God, viendo su manifestación. seeing the manifestations of his power. Pero Elías But Elijah, seguía igual. he was still the same. Elías seguía en la misma situación. Elijah continued to be in the same situation. Dios God da gives direcciones en los momentos complicados. direction in the moments of great difficulty. Dios da la solución God gives the solution en los momentos que nosotros no encontramos solución. in the moments when we do not find a solution. Le dice a dónde ir So then he tells them where to go y qué hacer. and what to do. No sé si usted me cauta la idea de esta I historia. don't know if you're capturing the idea of this story. Dios provocó eventos God provoked events para encontrarse con Elías. so that he can find himself with Elijah. Y Dios le comienza a dar direcciones a Elías. So he starts to give direction to Elijah. Y le dice qué hacer en esos momentos. And he tells him what to do in that moment. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Elías? And you know what God told Elijah to do? Esto es lo que le dijo. This is what he said. Unge a Hazael, He said, rey de Siria. go ahead and anoint Hazael, king of Syria. Como que no tiene lógica. ¿va? Wait, this makes no logic. ¿Qué es lo que esperaba Elías de parte de Dios? What was Elijah waiting for the answer to be from God? Que destruyera a la perversa Jezabel. He wanted God to destroy the evil, wicked Jezebel. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta o la dirección que Dios le dio a Elías? But you know what the answer was in the direction that came from God for Elijah? Por eso muchas veces Dios nos da solución y nosotros decimos, no, no. And sometimes God gives us a solution. We're like, no, that's not a good solution. Es como que no la agarro. I can't get And it. you're like, nah, I don't think that's the right one for me. Le dice Dios a Elías, So then God tells Elijah, ve y unge a Hazael, rey de Siria. he says, please anoint Jezebel, king over Aram, Syria. Unge a Jehú, Please anoint Yom, rey de Israel. king of Israel. Porque Acab en ese tiempo era rey de Judá, dos reinos. Because now there was two kingdoms that were there. Siria Syria, como Israel just like Israel, serían enemigos de Judá a muerte. they were enemies of Judah to death. Escuche bien lo que Dios está haciendo en esta historia. Please listen to what God is doing in this story. Dios no le dice, sí, voy a destruir a Jezabel y a toda su gente. God doesn't tell Elijah, yes, you're right, I'm going to destroy Jezebel and all of her people. Es como decir, allá estaba Jezabel con su gente So it's to say that Jezebel was over there on that side with her group of people. y Dios le dice a Elías, mira, Elías, vete allá y vas a ungir a dos hombres. And then God says, Elijah, you know what? No, walk over there and anoint those two men who are over Y there. ellos se van a convertir enemigos de Judá. And he says, and they will become the enemies of Judah. Y es más, le dice, And then furthermore, he says to do this. unge a Eliseo. He says, please anoint Elisha. ¿Y sabe quién vino a ser Eliseo? And you know who Elisha was? El enemigo espiritual del rey Acab. He was the spiritual enemy of Achan. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? But what did God do in all this? Perdón, ¿qué hizo Elías? So, no, I mean to say, what did Elijah do? Buscó a Dios. He sought
and looked for God. Ahí me gustaría, hermano, que usted le ponga atención. So I would love for you to pay attention to that fact. Porque usted dice, pastor, eso me lo ha dicho muchas veces. But you say, Pastor, you have said that to me so many times. Pero aquí hay algo poderoso que Dios va a hacer But this is something powerful that God's going to do en esta historia. in this story. Y eso Dios lo puede hacer también en su vida. And God could do this in your life today. La clave de Elías fue buscar a Dios. The key was that Elijah needed to seek and find God. Y mire lo que sucedió. And look what happens after. Dios God organizó organized la táctica a realizar. the tactic to be able to do. En otras palabras, In other words, Elías se multiplicó. so Elijah actually multiplied Elías himself. creció. Elijah multiplied and stretched Elías out. pudo con sus problemas Elijah was able to face his problems cuando acudió a la presencia de Dios. when he ran up to the God's Y presence. Dios le dio un plan a Elías. And God gave Elijah a plan. Y eso bastó And that was enough para destruir a Jezabel. to be able to destroy Jezebel.